Pakistan is a part of 1040 window. Pakistan is also a part of Asian continent. Pakistan have 4 provinces. Only 3% of gospel preaching has been done in Pakistan. Saving the souls, God calls His man, revivalist Pastor Sultan Sardar Bhatti for Pakistan. गलियों में, कूचों में, बाजारों में, जहां जहां मौका मिले, preach the gospel, खुदावंद के कलाम की मुनादी करें. जितना ज्यादा कलाम फैलेगा, उतनी ज्यादा खुदा की बादशाहत फैलती जाएगी. Holy Spirit speaks through him. So many people get miracles, healings, prophecy. Young people receive His glory. Deaf can hear, dumb can speak, blind can see, hopeless get joy in Lord. Limp can walk. Young people coming in Christ in so many numbers. Our vision, we want people to accept Jesus Christ as our Lord and our Savior. Preach the gospel in all the world. Save the lost at any cost. Our mission, we want people to understand God's will and make their strong relation with God. The final qualification is to make disciple. Disciple should make disciple. All glory goes to the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. हमें इस बात का बड़ा गहरा एहसास है कि हमारे लिए वक्त जो है वो ख़ास अहमियत रखता है. मैं तहे दिल की गहराइयों से आप सब पेरेंट्स का, तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने पूरे साल में हमारी सख्ती को एज अ टीचर होते हुए और एज अ स्टूडेंट होते हुए बर्दाश्त भी किया. और मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ कि अगर ज़मीन डरे कि उसके ऊपर हाल ना चलाया जाए तो वो कभी ज़रखेज़ नहीं हो सकती. अगर एक पत्थर डरे कि उसके ऊपर रंदा ना मारा जाए तो वो कभी अच्छी शेप देकर एक मूर्त नहीं बन सकते. सो ये खुदा का प्लान होता है जिसमें से हमें गुज़रना ज़रूरी होता है. और तमाम पास्टर साहिबान का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो अपने ख़ास वक्त में से निकाल कर आज इस प्रोग्राम में शामिल है. सो आज शाम मैं लीडरशिप के हवाला से आप सबके साथ कुछ बातें करूँगा. आज जिस मज़मून पर हम थोड़ी देर के लिए निगाह करेंगे, दैट इज़ हाउ टू बी अ इम्पैक्ट लीडर. So what we are going to learn today, how to be a impact leader. हम कैसे एक असर अंदाज लीडर बन सकते हैं. दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो लीडरशिप स्टार्ट करते हैं, लीडर्स बनते हैं. लीडरशिप को अंडरस्टैंड करना, इसे समझना हमारी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है. अगर हम एक लीडर को समझते नहीं, समझ नहीं पाते, तो वो कौमें, वो नेशंस जो अपने लीडर्स की कदर नहीं करती, वो कभी डेस्टिनेशन, मंजिल तक नहीं पहुंच सकती. एक कामयाब लीडर के लिए ज़रूरी है, इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट. अगर कोई कहता है कि मैं सक्सेसफुल लीडर बनूं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो दूसरों को खुदावंद के कामों के लिए तैयार करे. किसके कामों के लिए? एक अच्छे लीडर के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरों को खुदावंद के कामों के लिए क्या करे? तैयार करे.
آج ہم بے شمار ایسی لیڈرشپ کے ساتھ ملتے بھی ہیں, ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اچھے لیڈر سمجھتے ہیں, لیکن حیران ہوتے ہیں ہم جب ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرز جو ہے وہ لوگوں کو اس قدر پریپیئر نہیں کر پاتا, کلیسیا کو پریئر کرنی نہیں آتے, چھوٹی سی سوئی بھی چبھتی ہے, سر میں درد, حالانکہ پیناڈول گولی ہے, آپ اس سے لے ٹھیک ہو, اس کے لیے پاسٹر صاحب کو کال کریں. یعنی یہ کرسچن کی ڈیفینیشن نہیں ہے. آپ شاید یہ کہتے ہو جی پاسٹر صاحب تو بنے ہی دعاؤں کے لیے, بالکل بنے ہیں, لیکن ایک کرسچن کو خود بھی اپنی کچھ پرابلم کا ڈیفینس کرنا چاہیے, اور اس قدر اسے امپورٹنٹ سٹڈی ہونی چاہیے, اس قدر وہ اپنے آپ کو نونہال سمجھتا ہو, ٹرین سمجھتا ہو کہ وہ اپنے لوگوں کو خدا کے کاموں کے لیے کیا کر سکتا ہو, تیار کر سکتا ہو. سو ایک کامیاب لیڈر وہ ہے جو اپنے لوگوں کو خداوند کے کاموں کے لیے کیا کرتا ہے, تیار کرتا ہے. ہماری زندگی کا ایز اے لیڈر ہوتے ہوئے ہماری زندگی کا اہم فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو خدا کی خدمت کے لیے انکرج کریں. ہماری زندگی کا اہم فوکس کیا ہونا چاہیے, دوسروں کو خدا کی خدمت کے لیے کیا کرتے رہے, انکرج. میں یہاں پر ایک جملے کا اضافہ کروں گا. جب انکرجمنٹ کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ انکرجمنٹ ہونی چاہیے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ لوگوں نے ٹھیک سے کلام کو سمجھا بھی نہیں ہوتا. بائبل مقدس ایزی نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک پائلٹ بنتے تو آپ کو ایک ٹائم لگتا ہے, آپ ایک انجینئر بنتے آپ کو ایک ٹائم لگتا ہے, لیکن جو کوئی خادم بننا چاہتا ہے وہ کہتا ہے یہ 2 منٹس میں ہو سکتا ہے. ایسا پاسیبل نہیں ہے, اس کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے. سو بہت سے لوگ جو غلط انکرجمنٹ لے لیتے ہیں وہ بے شمار چرچز کو برباد کر رہے ہیں, وہ کلیسیاں کو خطرناک طریقے سے ڈسٹرائے کر رہے ہیں. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے خدا کو کوئی جلدی نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ آپ آرام سے لیکن اچھے لیڈر ڈیولپ کریں, اچھے لیڈر بنیں. یہ چیز ضروری ہے. ہمیں دوسروں کو انکرج بھی کرنا ہے کام کے لیے, لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو غلط جگہ پر کھڑا کر دیں غلط وقت پر. یاد رکھیے جب یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو چنا تو انہیں شیپ بھی دی. جب یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو چنا تو انہیں کیا دی, شیپ دی, انہیں معاف کرنے کا درس دیا. خداوند یسوع ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کیا کریں, معاف کریں. یاد رکھیے ہمیں فوراً کسی کو بھی لیڈر نہیں بنانا, نہ ہم بنا سکتے ہیں. ہمیں فوراً, اور آپ یہ دیکھ لیں جتنے سٹوڈنٹس ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سارے پاسٹرز ہیں, یہ کوئی پادری نہیں ہے. پاسٹرز رویا سے بنتے ہیں, لیکن ایک کرسچن سٹڈی سے بنا جا سکتا ہے. جب تک آپ کو بائبل کی سٹڈی نہیں ہے, آپ ایسے بس ماں باپ کرسچن سے پیدا ہو گیا تو آپ کہتے ہوں گے آپ کرسچن ہیں. کرسچن تو وہ ہوتا ہے جسے بائبل کی سٹڈی ہو. جب آپ کو بائبل کی تعلیم ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے کرسچن آ گئے؟ آپ ماں باپ سے کرسچن آئے لیکن بائبل سے کرسچن ہی نکلے. ہم صرف مہذب کرسچنوں کو جنم دے رہے ہیں جو فیتھفل ہوں, جو ایماندار ہوں. اور جب ہماری زندگی میں فیتھفلنس ہوگی, ایمانداری ہوگی, تو ہم خود ہی, خدا ہمیں ویژن دے گا, پھر ہم پاسٹرز بن سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی سیمنری کر رہی ہے تو دیٹ از رانگ, کیونکہ پاسٹرز ویژن سے بنا جا سکتا ہے, رویا سے, نہ صرف ایجوکیشن سے. اپنے میتھڈ کو چینج کریں کیونکہ یہ بائبل سے نہیں ہے. بے شمار یہاں پر سٹوڈنٹس ہیں, جب ہم باہر جاتے سوسائٹی میں بے شمار لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ بھی کہتا ہوں یہاں پر فلاں شخص ایسا ہے, فلاں شخص ایسا ہے, اس میں فلاں خامی ہے, فلاں خامی ہے, وہ وہاں پر ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا میں ٹھیک کرنے کی قدرت پائی جاتی ہے. وہ زور آور خدا ہے. ہمیں اس کے سامنے ساری چیزوں کو رکھ دینا چاہیے. ہم کچھ دیر کے لیے بات کریں گے کہ یسوع مسیح نے اپنے لیڈرز کو
कितने स्टेप्स में टीचिंग दी, कैसे टीच किया। यीशु मसीह कैसे चाहता था कि वो खुदा की तालीम पर अमल करें और आगे बढ़े। नंबर 1, जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह अपने डिसाइपल के लिए एक मॉडल थे। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए एक मॉडल, एक नमूना होने का किरदार अदा किया है। यीशु मसीह ने बतौर मॉडल होते हुए कहा, आई डू इट एंड यू से इट। मैं ये करता हूं और तुम देखो। फर्स्ट स्टेप है, यीशु मसीह ने बतौर लीडर कहा, मैं करता हूं और तुम देखो, लर्न इट, सीखिए। यीशु मसीह ने बतौर मॉडल होते हुए क्या किया? आई डू इट एंड यू सी। एक अच्छा लीडर, एक गुड लीडर यही करता है, ही डू एंड वी सी। वो करता है और हम देखते हैं। याद रखिए, लीडर्स के लिए जरूरी है कि वो अपने करैक्टर सबसे पहले ठीक करें। जब तक हमारे करैक्टर ठीक नहीं होंगे, कोई हमें नहीं देखेगा। एज अ लीडर होते हुए हमने नेशंस के फ्यूचर को बनाना है, हमने खुदा के लिए काम करना, हमने लोगों को नेक राहों पर लेकर आना है। तो सबसे पहले हमें अपने किरदार को वॉच करना है, पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। और यीशु मसीह ठीक करने के लिए शागिर्दों को करके दिखाते थे। क्या करके दिखाते थे? यीशु मसीह मॉडल थे और वो क्या करते थे? करके दिखाते थे। और शागिर्द क्या करते रहते थे? देखते रहते थे। यीशु मसीह विजिट्स करते थे, डिसाइपल देखते थे। यीशु मसीह प्रीच करते थे, डिसाइपल्स देखते थे। यीशु मसीह इविल स्पिरिट्स को निकालते थे, डिसाइपल्स देखते थे। यीशु मसीह लोगों से काउंसलिंग करते थे, डिसाइपल्स देखते थे। यीशु मसीह तूफानों को रोकते थे, डिसाइपल्स देखते थे। और जो कुछ उन्होंने देखा वही उन्होंने अपनी जिंदगी में करना चाहा। अब हम अपने डिसाइपल्स को देखते नहीं, हम देखते हैं, हम नेगेटिविटीज को देखते हैं, हम मनफी असरात को देखते हैं, हम मनफी बातों को देखते हैं, फला ऐसा है, फला ऐसा है। लेकिन जो शागिर्द का किरदार यीशु मसीह के साथ है, वो यीशु मसीह की अच्छी बातों को देख रहा था। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह क्रॉस पर थे, सलीब पर थे, तो आपको पता क्या हुआ? लोगों ने यीशु मसीह को मारा, बहुत दुख दिए, तकलीफें दी, बुरे तरीके से टाउंट कर रहे थे। यीशु मसीह की कोई इज्जत नहीं बताई जा रही थी। लेकिन मैं उस डाकू को शाबाश देता हूं जो यीशु मसीह के दाहिने हाथ की तरह था। सारी कंडीशंस देखने के बावजूद, थोड़ी देर के लिए गौर फरमाएं, सारी कंडीशन देखने के बावजूद वो यीशु मसीह को ना तो कमजोर समझ रहा था, ना यीशु मसीह को बेबस समझ रहा था, ना यीशु मसीह को लाचार समझ रहा था, बल्कि वो यीशु मसीह को अपना बादशाह समझ रहा था। इसलिए उसने कहा, यीशु मसीह जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे क्या करना। आप जरा अपने आप को उस डाकू की जगह पर रखकर देखें। जब कोई आपके कानों को गलत बातों से भरता हो, तो फिर आप बतौर एक डिसाइपल के तौर पर आप उस डाकू की तरह किरदार अपनाएंगे या दूसरे डाकू की तरह जिसने यीशु मसीह को टाउंट करना शुरू किया था। देखें आप जरा कौन से डाकू है तो वैसे डाकू हम बाय बर्थ तो हम सब, दाऊद भी कहता है, मिन्नू विच गुनाह दे जमिया मेरी कोई धुला बने। खुदा यीशु मसीह के खून से जो बहाया गया, उसी में कुदरत है कि वो हमें कामिल रास्तबाजी में मोड़ देता है। आमीन, आमीन। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो मरकस की इंजील पहला बाब, उसकी आप 14वीं आयत भी पढ़ सकते हैं।